أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yesusum kenne ekase insiye a fa yakum shini kun Muhammad sallallahu alaihi wasallam abrabo mu na yeka ehun nsem na insiye bi a no so ekoso yesusum kenne ni na wotwe yakum shini kun Muhammad sallallahu na wotwe na ase ne ba ba dun akota juda sori yeso ba hadisim Hazrat Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu eka di tuja sa da krubi komshini kruko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebesra ono ene neba Hazrat Fatima na wakadi chira wono mose anna mumyenu no munya sorry na oyi na no se o nyankopon komshini sallallahu alaihi wasallam ye de ye nkwa wo tumfo nyankopon ensem ono ena enyane yen abre bia opebia so benyane yen we aya sem wane fata hajud asoriya no Hazrat Ali radiyallahu anhu eka se komshini kunku Muhammad sallallahu alaihi wasallam anka bibi anche no eno fi hokoem na bra komshini kunku Muhammad sallallahu alaihi wasallam enso bano o ka sem wo yi se wa kana al-insanu aktsara shay'in aka insemwe ewo insemwe so anase wakwan we so enumre bi komshini koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahomache bi ekosra Hazrat Ali ene ne doba Hazrat Fatima no bisa wonum yenu se ana moye tahajjud asori no ye asori a ye ewo ahomache bremu Hazrat Ali eya no se o nyankopon komshini ya yebo modene se yebe asori no nanso no tufo nyankopon se koye ne pe na se yeda dia enya dia yotumi ekai na yeye na komshini sallam eka se o se moye tahajjud asori no na osore se okoni fie na bra opie no o kanin prempi se wa kana al insanu aksara shay'in jadala we Quran konkono echefa eno echere se onipa ya na edurumre bi a yempese yebeje yemfumso atum na ya na yepe insem bi se de be ya ye no yemfumso ya ne de be kata so jena eka de chere ne se senka Hazrat Ali eni Hazrat Fatima ankomo ebeka se edurumre bi omunso yemfumso no adenti ena onom eka se tufo nyankopon ompese ebe sori ya ye ne yekoso aida adenti ena omo ede omo mere yo no eko eye se ye tufo nyankopon ena ama on manya sa mere yo no na o chere nsimu emu no beye bi don Hazrat Muslim radiyallahu anhu eka di tuja se Hazrat Ali radiyallahu anhu eka nsem bi efa ne ho a na chere se ebire bi oyi komsheni koko Muhammad sallallahu no ewo kwan bi so a na akwese o pe etwa bi atwen na anka komsheni koko Muhammad sallallahu ebeda bufu edie no komsheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyi na no ewo kwan bi so a ebetia ba se Hazrat Ali otumi ebehunu sa insem ka we no ehu hira kopem se ono nso edi efiri mu afi bio na
otu yade otumi benya atenka so ko efi mu na nei no se benyansafo bi ehunu se de komcheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam na oka nsem a ompe ede fa bebi ho ana aye wono mu wayi pa Hazrat Ali otufo Nyankopɔn ni na wɔka de tu da sɛ nwumre bi komcheni koko Muhammad sallam ebe srame ene Fatima Zahra ye komcheni sallam ne baba na ɔka sɛ ana mo no tahajjud asɔre na mo nye biana na me ya no sɛ o Nyankopɔn komcheni ye de yenkra ewo otufo Nyankopɔn no nsɛm na abere bi otufo Nyankopɔn epese onyane ye no yen yesɔre na abere a wɔte asɛm wɔ no komcheni koko Muhammad sallam ekɔye a wanka bibia amfa nkyerɛ no afei abra odane ne ho se okɔ no ode ono ankasa ode ne nsa bɔ na taa so a ɔka sɛ bibia mu no nipa de ye ne ya ne ye pɛ twa atwe pa ye nyina nka otumfo Nyankopɔn ye nhyɛ ekwan soronko akomhyeni koko Muhammad sallam efa so tiritiri mu de kya Hazrat Ali sɛ eni sɛ nka odma inya no etesa sɛ nanka ekoye obi foforo anka foforo anka mo bɛhyɛ ase atweacha sɛ hwɛ me gyina bere a me wɔ na hwɛ anu yi a wode ma me ana wo no me nsɛm amaka no wobɛtumi abɔ agu saa ɛwɔ saa kwan no so sɛ ɛnyɛ saa ɛnɛte a anka wɔno mo ɛbɛtwe ho atwa sɛ wo no onsɛm wei no ɛyɛ nsɛm a ɛyɛ mfomsoɔ sɛm sɛ wobɛka sɛ biribiara wɔ Otumfo Nyankopɔn sa na abere bia no Otumfo Nyankopɔn diopɛ ɛna ɔma nipa nso etumi ɛyɛ senka obetumi aka sɛ asɛm wei no yade a tie Islam kyerɛkyerɛ kra na komhyɛni sallam obetumi aka asɛm wei nyina nanso no komhyɛni sallam wɔmfa saa ɛkwan wei so ɛnya ade a ne bufu no anase ɔne Hazrat Ali ɛkyi etwa bi sɛ de ɛbɛ Hazrat Ali ɛbɛ hunu na mfom so na emom no ɔkɔ ɛkwan foforo so kra ɛna ɔkɔka nsɛm bi akyɛ sɛ ɛnwanwa ɛde fa na no yi ho sɛ nipa de ɛyɛ na nsɛm bi ɛba yɛpɛ de ɛbɛboa yɛn ne yɛ de yɛtwa akɔgyina so ne yɛtwe ho atwa na afei no kure mu no ensem ketua ya komhyeni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekaye no na emfasode kase pa ene wo mu a ye etwatwe be se oha nipa bibire betumi aye no utumi fantoto we ho kra we ade ye betumi asua nyoma bibire ade afiri sa hadisi mu Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu ekoso ekase o ka asem ya ye betumi asua enemdie betumi asua ade afa we mu ene akwanya ahodo nso anase akwan ahodo akomhyeni sallam ne suban pa gina bere ede adi na ebe hia pa se ye beka no ha se ye nso edikan eya ye hunu se de komhyeni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam won mo ben no na ohwe hunu se wono mo kronkron egina bere be kosoro abra onante anadwomu ekobutu wono mofo ye wonkofo wono mo a eya no wono mo ankasa ya kronkronfo na wono mo ka kira foforo nso so mo nya kronkronfo na so mo fiefo na ya no mo nya kronkronfo wo mo ni sa tumi krom betumi ma nkofo aba ba ya kronkronfo wono mo fie ye wo nsem ahodo bi a de pefe e de fasa nkofo no se esum ewo eye bobo no ase we ade a ekyere se de kanea bobo no ehyeren ewo na bonten so na obon se emu no de ayesum no se apepepe e na sai nkrofo yi no mo ekwa abonten etu nkofofo nanso no ono ya no wono mo ewo wono mo fie ankasa no omo hunu se ana omo enya mfaso bi e de firi wono kanea no so a nanso no komhyeni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ono ayade na adwene ewo wesu yie pa se na tidifo no ewo se wono mo anase na busuafo no ewo se wono mu nya sa kanea ni bia etre afa wiase nyina o hye ne ho bo se ode wei ebeto ne ho so a eno so no obekɔso atere wono na waso wono mo so ahwɛ se yebenya nsekyerɛ ede ama ya busuafo no ayade ahunya yie pa a tsese kasa fasuso ye hunu no komhyeni mu a akabe sento nanso nanam se komhyeni na wo suban pagina bere konkan pa no enu ntie ne hunu sa insem ka we nyina ewo ne mu e ma ne boro so kra asem etoso mienu am yetumi ti ase ne se komhyeni kroko Muhammad sallam no ogidie yerekete a ode eba wiase ni mu na ene ade wo na asem bia e wo ne nsem ka ode ba ni mu e wo ye emiritia wa bi mu kra
ɛyɛ na nkurɔfoɔ bi ɛka de to yɛn so sɛ Nyankopɔn pangu sɛ nka ɔpɛ sɛ ɔdaadaa ewiase no nyinaa na ɔtintim na amamuo wɔ wiase ne wɔn ɛna ma akɔmhyɛni koko Muhammad sallam ɛhyehyɛ wei nyinaa ɛde ba wiase wei ɛne deɛ atamfo no de to ne so ɛnɛ saa ɔmo kyerɛ sɛ ka wɔanya yikyire bi afiri Otumfoɔ Nyankopɔn nkyɛn ɛyɛ na ɔmo kyerɛkyerɛfoɔ no ɔmo ɛsɔre tia ne bi twerɛ wei sɛ na saa nso na ɔmo nyɛ gyidifoɔ kɔmhyɛni abrɛ so nso na ɔmo ɛka nsɛm wei wei ɛnyɛ saa na ɛteɛ koraa na mmom deɛ ɛteɛ ne sɛ kɔmhyɛni koko Muhammad sallam na wɔgyidie paa ɛwɔ Otumfoɔ Nyankopɔn yi a wayi no no mu a na kyɛ sɛ yɛhunu ne sɛ so koraa ɛwɔ saa gyidie no mu wɔ wiase no mu na wei ɛyɛ adeɛ a yɛbɛtumi aso sɛ ebia na kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam sɛdeɛ ɛpɛyɛ ɔbɛma ne nokorɛdi ada adi wɔ nnipa no mu no na ɔyɛ biribi ɛte saa nanso no yɛntumi nti aseɛ sɛ obi ɛbɛkɔ ne babaa nkyɛn anadwo mu na wakɔ akɔbusa wɔnom sɛ ana wɔnom ayɛ asɔre no wei ɛyɛ asɔre bi a ɛnyɛ nhyɛ ɛde ma yɛn na mmom no ɛyɛ asɔre bi a sɛ woyɛ a Otumfoɔ Nyankopɔn sɛ ɛyɛ gyidifoɔ no ɛna ɛyɛ saa sɛ wɔn sɔre anadwo no mu ɛbɔ saa yɛn mpayɛ no ɛyɛ saa asɔre no kɔmhyɛni koko Muhammad sallam sɛ ɔbɛkɔ anadwo mu akɔhunu ɛyɛ ne babaa ne n'ase bɛma sɛ ɔmo bɛyɛ tahajjud asɔre no ɛyɛ adansedie a ɛwɔ hɔ nom ɛde ba gyidie paa no ɛwɔ Otumfoɔ Nyankopɔn kyerɛkyerɛ ne mu a ɔno ɔpɛ sɛ ɔde ɛma afoforɔ ne adasama sɛ ɛnte saa anka obi a ɔyɛ ɔtorofoɔ na onim sɛ ɔno no ne nkyerɛkyerɛ odi akyerɛ ɛmfa hwee ɛma no ɛne adeɛ anka ɔde afutuo bɛma ne mmɔfra sɛ ɔmo bɛdi soɔ ɛna mpo koraa no wɔ ɛberɛ a ɛte saa na wei ɛyɛ adeɛ ɛma no ɛda adi sɛ ɔyɛ obi a ɔyɛ ɔtorofo anka ɔtumi ntu ne mmɔfrafo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmbɛdi ne nkyerɛkyerɛ akyi wei ɛbɛtumi asi aberɛ a nipa no ɔwɔ saa gyidie ɛwɔ n'akoma mu sɛ yɛntumi nyɛ gyinaberɛ ɛkɔ nkan kɔpem sɛ ɛbɛdi saa nkyerɛkyerɛ no so deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ɛne sɛnti nso a saa nsie yi no yɛda n'adi anwummerɛ yi sɛ kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɔkyerɛkyerɛ biribiara mu a ɔde abotrɛ ɛna kyerɛkyerɛ mu sɛ nka ɔbɛtwe atwa no na ɔde ɔdɔ ne tema ɛna kyerɛkyerɛ nsɛm no mu ɛde kyerɛ afoforɔ na wɔ saa bea yi no Hazrat Ali radiallahu anhu na ɔpɛ sɛ ɔpu kɔmhyɛni sallam na sɛ mmisa no sɛ onipa ɔda wie a ɔno ɛyɛ ana sɛdeɛ ɛbɛa ɔbɛsɔre no onim ho nimdeɛ biara obi a ɔda no ɔni ne ho tumi biara berɛ nipa no awu no onim deɛ mmerɛ no ɛkɔ ne dwumadie wɔ sɛ wɔdie sɛ Otumfoɔ Nyankopɔn ɛma ne sɔre a ɔyɛ asɔre ɛnyɛ saa deɛ a ne kyɛ sɛ ɔntumi ɛnyɛ biribiara mfamfa sɛ saa berɛ no na alam koraa ɛni hɔ no mu na ɛnyɛ wɔnwadeɛ sɛ aberɛ a ɔte saa nyia no wei nsɛm wei no kɔmhyɛni sallam ɛyɛ ne nwanwa na didi a na ɛwɔ ne mu no na ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛtumi ama no akɔba sɛ ɔno no n'adwene nkɔba asɔre so na asɔreɛ no ne werɛ bɛfiri ne mmerɛ no ɛno nti na kɔmhyɛni ɛfiri ne nkyɛn na ɔkaa sɛ nnipa deɛ ɛyɛ a na yɛade buo ɛwɔ fam na yɛtwa bebree wɔ nsɛm bebree nso ho na ɔkyerɛ ne sɛ hyɛ na nsɛm wɔ ɛka de kyerɛ no no wampo na hwɛ nso ɛna wantwe n'adwene ɛnyina wantwe ne ho amfiri asɔreyɛ no so na Zatali ɛka sɛ ɛno yie wei akyi no nya de tahajjud asɔre no mehyere ne da biara da wei ɛyɛ nsie bi a ɔwɔ sɛ ɛkye adwene ɛde gyina tahajjud asɔreyɛ no so asɔfoɔ ɔmatu ɔmo ho ama wakfe zindagi ne jamaat obi a okita dibire biara no ɛwɔ sɛ obiara ma n'adwene kɔ tahajjud asɔre yɛ so yie paa ɛyɛ asɔre yɛ a yɛyɛ na ahomakye bere mu a ntɛmpa no ɛtwe Otumfoɔ Nyankopɔn na ahumɔborɔ ɛde ba yɛn soɔ na seesei no saa ɛmpa yɛwe ɛyɛ adeɛ a ɛho hia paa sɛ yɛde bɛbɔ wiase no ho ban ɛfiri basabasayɛ ne ɔsɛyɛ ho wɔ abakɔsɛm mu no ɛyɛ adeɛ a yɛakasa de afa Banu Kainuka a ɛko ne ho a ɛkɔɔ so ɛwɔ hijira fe ɛtɔ so mmienu ne mu na ɛfa ho no ɔmaka sɛ kɔmhyɛni koko Muhammad sallam ɛtu ɔmantuo firi Makka ɛba Madina no Madinafoɔ tamfo no anaasɛ Madinafoɔ mo nyɛ muslimfoɔ no mo kyɛ mu mmiɛnsa na wɔn mu baako ɛne ne kɔmhyɛni sallam ɛne wɔn ɛkɔ asomdwe apam sɛ ɛnyɛ deɛ ɔmbɛsɔre yɛko atia kɔmhyɛni na ɛnyɛ adeɛ nso a wɔn ɛbɛboa ɔmo ɛbɛsɔre yɛko atia kɔmhyɛni
na yudafoɔ abusuakuo mmiɛnsa no nyinaa banu kuraiza banu nadir ɛne banu kainukafoɔ no nyinaa wɔnom de ɔmo nsa ɛhyɛ sɛ apam yɛase asomdwa apam yɛkuo ɛtɔ so mmienu ɛyɛ nkurɔfoɔ a no wɔnom ɛpo kɔmhyɛni sɛ salam na ɔmo sɔre yɛ ko adi tia no na saa kuo wei no ɔmo ɛna ɛyɛ kurashfoɔ no na kuo a na ɛtɔ so mmiɛnsa ɛyɛ nkurɔfoɔ a na wɔnom atwe ɔmo ho afiri kɔmhyɛni koko Muhammad sallam ho na wɔnom twɛn hyɛ ɔmo hwɛ deɛ ɛbɛto kɔmhyɛni sallam bi te sɛ Arabia abusuakuo ahodoɔ na anaka no na ebi mo ebiara wɔ deɛ wɔ ne tirim na ebi mo ɛwɔ akoma pa de ma muslimfoɔ no sɛ muslimfoɔ no bɛyɛ nkonimdifoɔ binom te sɛ Banu Khuzaa ɛne afei Banu Bakar foɔ no nso no mo so odidie bi ɛte saa yɛ saa so na abusuakuo ahodoɔ no bi so wɔ mo na akɔ ɛsɛ ɔmo ɛka kɔmhyɛni ho nanso no na wɔnom edi ɛyɛ atamfo n'akyi saa nkurɔfoɔ no na wɔnom ɛna ɛka nyaatwomfoɔ ne ho na abira kɔmhyɛni sɛ Islam ɛbɛduru Madina no ɛyɛ adeɛ a ɔde ne nsa ɛhyɛ apam mu a ɔne yudafoɔ no nyinaa ɛde ɔmo nsa ɛhyɛ apam ase na wɔnom ɛwɔ apam a ɔmo ɛtintim a na ɛda kɔmhyɛni ɛne yuda abusuakuo no emu na wei ɛyɛ apam bi a na ɔmo hwɛ sɛ asomdwie betumi ɛtintim ɛwɔ wɔnom nyinaa ntam na gyina hyɛdeɛ bebree ɛna ɛwɔ saa apam yi emu na emu baako ɛne sɛ ɛnya deɛ a wɔnom de ɛbɛyɛ kɔmhyɛni koko Muhammad sallam na tamfo no mmoa biara de atia kɔmhyɛni na wei ɛyɛ adeɛ a na ɛfa asomdwe apam ho na ɛfa Banu Kainukafoɔ no ɔmo dwumadi ɔmo di yɛ na ɔmo trɛ basabasayɔ na ɛba wɔ abakɔsɛm mu sɛ Ibn Ishaq ɛka de to dwa sɛ na ɔpani bi a wanyini a ne yɛfrɛ no Shah bin Qais na ɔwɔ tan paa wɔ n'akoma mu ɛde tia muslimfoɔ no da koro bi Aus ɛne Khazraj abusuakuo no mu a na ɔmo bɛyɛ muslimfoɔ no bi na ɔmo te hɔ no mu ɛredi nkɔmmɔ Shah bin Qais ɛtwa mu wɔ wɔn nkyɛn na abere a wɔn ehunu sɛ ansa na nka ɔmo bɛgye Islam tu mu no nti no bagyimi berɛ nsɛm a na ɔmo de ɔmo ahyɛ mu no na ɔmo refi ase ɔmo ɛdɔ wɔn ho no ɛyɛ adeɛ ɛyɛ ne yɛyie paa na afei no ahoɔyɛ a ahyɛ ne ma na ɔka sɛ Banu Kalab abere a ɔkasa ɛde atrɛ Aus ɛne Khazraj abusuakuo no kɛndini no mede Nyankopɔn ɛdi nse sɛ Aus ɛne Khazraj foɔ no animonyamfoɔ no wɔnom aka bɔ mu deɛ a ɛne yɛyɛ ntumi ne wɔnom ntena enti ɔyɛ sɛ ɔbɛka ɛgya agu mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɔmo bɛfu ɔmo ho enti Yudani bi ɛna ɛbɛka ne ho a ɔyɛ babunu ɔka kyɛ sɛ ɔnkɔtena wɔnom ntam na afei Boas ɛko no ɛne nsie bi esisi yɛ atwa mu no ɔnka ɛho nsɛm na ɔnkɔto anwensɛm a ɔmo ɛtoto yɛ fa saa ɛko no ho fa ɛwɔ saa asetena ne mu nkyerɛ wɔnom Boas kono ɛko bi a ɛkɔɔ so ɛwɔ abagyimi berɛ no mu ɛwɔ Aus ɛne Khazraj abusuakuo no mu a Ausfoɔ no ɛdi Khazrajfoɔ no so nkonim na saa berɛ no na Ausfoɔ no ɛkandini ɛde Huzair Ashari na ɔyɛ Hazrat Usaid ne papa ɛyɛ Khazraj abusuakuo na ɔmo ɛkandini ɛde Amal na wɔn mmienu nyinaa ɛwuwui ɛwɔ Badr kuo no mu na saa Yudani wei ɛtena wɔnom ɛkeka nsɛm bi ɛde ɛpegyapegya ɛyaw a na ɛwɔ sɛ ɛko no mu na ɛma Khazrajfoɔ no bu efuɛ na ɛma wɔn ɛhyɛ aseɛ ɛkeka nsɛm bi a na nsɛm fata de fa wɔnom ho obi apɛ sɛ ɔkyerɛ ne gyina berɛ ɛkɔ nkan na abusuakuo no mu biara no ɛyɛ adeɛ na wɔn pɛ sɛ wɔn twetwa a na emu ɔde no yie paa ɛtɛmɛntɛm ho ase no ɛbɛyɛ kɛse na Aus bin Khazir ɔno no gyina Ausfoɔ no anim ɛna onua baako nso ɛdi Khazraj abusuakuo no anim na abere a wɔnom gu so kasa no wɔnom baako ɛka sɛ deɛ abusuakuo wɔnom no ɔmo pa ɔmo betumi asa ahyɛ ko na ase foforo bio eti na ekuo no mmienu nyinaa no ɔmo bo afu yie paa na wɔnom ɛka sɛ ɔmo ɛkra do sɛ afei ɔmo de besi anim na wɔnom abɛyɛ nkurɔfoɔ ɔmo abɛgye Islam atum nanso no na ɛyɛ adeɛ a saa abagyimi berɛ nsɛm no mu kakra hyɛ wɔnom mu na ɔmo hyɛ bɔ sɛ wɔnom nyinaa ɔmo de besi anim ɛwɔ hala na ɛwɔ hara na hara no egyina hɔ nom ɛde ma ɛyɛ botan tuntum bi a ɛwɔ atɔyɛ mantam mu a ɛfrɛ hɔ nom hara Banu Kuraiza na hara deɛ ɛtɔ so mmienu no ɛyɛ kwasini mmiɛnsa ɛde kɔ atɔyɛ mantam mu na ɛpuɛ mantam mu no yɛfrɛ no hara Akim no ɛsan so de hara Banu Kuraiza
ɛna deɛ wɔ atɔeɛ mantam no hara al-mughra nti na baako atɔeɛ na baako ɛwɔ apueeɛ mantam na ne nyinaa no kwansiri mmiɛnsa na dɛm na wɔn mo ɛkeka nsɛm sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obi abɛtwitwe n'akodeɛ nti na emu ayɛ hye yie paa saa berɛ no na ɛyɛ sɛ wɔn mmienu nyinaa no obi a yɛkra do sɛ wɔn de ɛko bɛsi ani na abere a ɛberɛ no yɛ sɛ ɛbɛduru no wɔn nyinaa yɛ sɛ wɔn de wɔn ani ɛɛkyɛ hara na akɔyɛ sɛ modahwie guo tɔkwa paa na bɛkɔ so na nso otumfoɔ nyankopɔn adom nti no saa nsie wei nsɛm wei kɔtɔ kɔmhyɛni sɛ hyɛlam anim na abere a ɔtee wei no ɔfrɛ muhagirfoɔ no bi na wɔn kɔ ɛyɛ aus ne khazrajfoɔ no ntɛm na wɔde nsɛm dɛdɛdɛ kɔto wɔn anim na kɔmhyɛni ka kyerɛ wɔn sɛ mede nyankopɔn di nsɛ sɛ ana mo asa akɔ baagyimi bere no mu bio wɔ abere a me no meka mo ho ɛwɔ ha sɛ yiem na mpo no abere a otumfoɔ nyankopɔn ama mo kwankyerɛ ma bɛyɛ muslimfoɔ akyiri mo no otumfoɔ nyankopɔn ama mo ahoahoa mo ɛnam islam nti na afei no nso no baagyimi bere nsɛm ɛna ɛwɔ mu yi ne nyinaa firi mu bɛnya nkwagyeɛ ɛdi firi na mu benya ɔdɔ ɛwɔ mu na wei nyinaa akyiri no mu pɛ sɛ mo sɛ akɔ mo kyi bio anaa ɛnsɛm mo yi akɔhwɛni ka de kyerɛ wɔnom no ɛnya nsunsuansoɔ wɔ wɔnom so ɛma ɔmo nya nuhu paa na ɔmo hyɛ aseɛ sɛ wɔnom ɛɛsu na aus ɛne khazraj abusuakuo no ana ɔmo ahyia sɛ ɔmo ɛbɛ abɛko no na afei ɔmo nyinaa ɛɛkyeakyea wɔnom ho ɛɛyɛ ɔmo a wawatu ɔmo da obuo soronko adi no ɔmo ɛka kɔmhyɛni sɛ salam ho ɛkɔɔyɛ wei ɛne nsiɛ no ho nsɛm a yɛaka no sirat ibn hisham nwoma mu na yudafoɔ no ɛyɛ apam a ɔmo ɛbuu soɔ no yɛaka ho asɛm sɛ abere a kɔtumfoɔ nyankopɔn ɛma muslimfoɔ no ɛkwa nkonimdie wɔ badr ko no soɔ no atamfo no ɛsuban yɛ bɛda adi paa mu suban bɔne ɛna afei ahoɔyɛ a na wɔnom ɛwɔ wɔnom akoma mu de tia kɔmhyɛni ɛne muslimfoɔ no bɛda adi na ɔtan ɛne abufuhyewa na ɔmo ɛde ma muslimfoɔ nti ɔmo bu apam no so na ɔmo hyɛ aseɛ sɛ ɔmo ka sɛ muhammad ana wo no yɛte sɛ ɛyɛ wo sɛ yɛte sɛ wo nkurɔfoɔ no ana mɛma ne naada akora ɛfiri sɛ wo ne nkurɔfoɔ bi a wɔnom ɛnni ɛkom ho nimdeɛ bi ana akɔko ɛti no wo no watumi anya nkonimdie ɛwɔ wɔnom so na wɔnom ɛɛka ɛde afa badr ko ne ho a na muslimfoɔ no ɛbɛnya nkonimdie ɛwɔ maka atamfo no so na ɔmo ɛkɔ so aka sɛ yɛn no deɛ yɛde nyame di nsɛ sɛ wo ne yɛbɛko deɛ a wobɛba bɛhunu sɛ nokorɛ yɛn no ɛne yɛyɛ mmɛma ankasa na abusuakuo yudafoɔ abusuakuo mmiɛnsa no deɛ ɛdi kan a ɔbuu n'apam so na ɔsɔre ti a ɛyɛ islam ɛyɛ banu kainuka na ɛfa wɔnom dwumadie bɔne a basa wɔn ɛyɛ no nsia foforɔ nso ɛwɔ hɔnom a wɔnom ɛyɛ yakayakadeɛ bi de tia muslim ni baabi ɛba wɔ abakɔsɛm mu sɛ wɔn ɛtan a wɔde ma kɔmhyɛni sɛ salam ɛkyiri no nsia bi nso ɛsi yɛ a ɛno na ɛne sɛ ansari kyidini bi ne ho kani na ɔde ne dwadie nneɛma ɛrebrɛ banu kuraizafoɔ no ɔba bɛtɔn a na ɛwɔ afunumu ne mmoa ahodoɔ bi a na ɔpɛ sɛ ɔtɔn na ɔnya mfasoɔ ɛde firi so na ɔno no ɔde ne nneɛma a ɔtɔn no ɛde kɔ banu kainukafoɔ no ɔkɔyi dani bi efie na ɔkɔhunu agudie bi na abere a ɔhunu sɛ ɛyɛ ne honam nyinaa akatakata ɛhɔnom no ɛna yudani bi ɛyɛ sɛ ka ɔmbie n'anim ɛmfa nkyerɛ wɔnom no ɔka sɛ daabi nya deɛ ɔbɛbie n'anim na yudani no a na ɔhwɛ ɛyɛ saa ɛhɔnom no ɛyɛ adeɛ a ɔsɔre na ɔde ɔbaa yi ntoma no ase no ɛkɔ so dadoa bi mu ebi mu nso ɛka sɛ ɔde n'ataadeɛ no a na ɛkata ne ho no bi ɛna ɛtare ɛyɛ dadoa bi a na ɔbaa anim ho nimdeɛ koraa eti abere a ɔbaa no ɛsɔre yɛ sɛ ɔrekɔ no n'ataadeɛ no a na ɛtetere no ɛyiyɛ na ɛma ne honam ne bi ɛbɛda adi na yudafoɔ no hyɛ aseɛ sɛ wɔnom ɛresere na suban bɔne wei nti no ɔbaa no ɛhyɛ aseɛ sɛ ɔteam na muslimni bɛma bi ɛretwam na abere a ɔte deɛ ɛrekɔ so no ɔfiri hɔnom ɛkɔ hɔnom a ɔkɔku yudani no a na ɔyɛ bia no yɛ ne dea no na ma yudafoɔ no ɛwɔ hɔnom no nso ɛkum saa muslimni no nso na nsie wei ɛsi wieɛ no muslimfoɔ no ɛbu bɛfu banu kainukafoɔ no yie paa kɔmhyɛni koko Muhammad sallam ɛka sɛ na muslimfoɔ no ɛne saa abusuakuo wei no na wɔnom ɛni apam a ɛte saa nkyɛ wɔ sɛ nka wɔnom ɛdi saa dwuma no na ubada bin sami ɛka sɛ nyankopɔn kɔmhyɛni meka muslimfoɔ no ɛne otumfoɔ nyankopɔn ɛne ne kɔmhyɛni no nkyɛn na saa apam yi no ɛnya deɛ ho sɛ mefa de to me ho so bio
komsheni koko Muhammad sallam sen ko betu banu kainuka fo ne fo nanso no nanka wono ba beti nsam na se no de omo ne se wono mo ankasa bontrene na nsiye no efa we hu no sei ne tie komsheni koko Muhammad sallam ebo banu kainuka fo no ano no ka se o yida fo mo ase mo ba mo ho ban emfiri o seye a otumfo Nyankopɔn de beba mo so o te se de eto badre fo no so ntino makatan fo no so etino mu so nyame na mo ka hu se me Nyankopɔn na ko a na we no kredi a mo hu no mo ngoma mu na apam so otumfo Nyankopɔn fa edifri mu nchen na won mu ya no se o Muhammad o de o se ye no yete se wo nkrofo no hwe na da efise wo ne nkrofo bi a kon hu nimdie bia no wo mu ninti wo no watimi aba be na kunimdie fofofo wo no so nanso ye de Nyankopɔn de se wo ne ye de besie ni a na wo beba be hunu se kukududo ankasa no sen ene titiefa ba wa ba kwasem fufuru mu se abra komshini koko Muhammad sallam ensem ka edifa basasa ya yudafo ne no otonsa edifa banuka inuka fo no ewo edwomu na obono mun trene na wono anaso otwe wono magina wono mun fum so no so na yudafo na no mu banuka inuka fo no efiri wono mo ekwohye wono mo bia wombo mu adwa na komshini sallam so woko no no yabulu baba se nana musini o Madina komshini sallam ne franka na efita a wode ma ne wofa Hazrat Hamza banu kainuka fo no bia mabom wadwa no ye ko mokoto omo ekotwa ho hyiae na komshini koko Muhammad sallam ene ne chiri fo tena ho mfie dunum na Shawwal bosome ne de toso dunum eno firi ho no na wono mo akopem se zulukada bosome na foforo no etumi epie otufo Nyankopɔn de muslim fo nsuro ekohye banu kainuka fo no mu na banu kainuka wono mo enipa ahanan na omo yi se omo bebo won bia eho na afeye mu ahasa na ahye kode banu kainuka fo no ebesuro nti omo de serede koma komshini sallam no omo esre se omo ema wono mo bambo ekonya wono mo ebefiri Madina akọ asumji na omo sre se ka omo bebo wono emma ne wono memma ne ho wono ma ne wono mamba emma ho ban na afi nso no wono mo akode ne wono ma ho nyade no omo ede bema wono komshini sallam edi tumu sen ka wono emfiri Madina enko we sirat halabiya ensem se okokin kan ngoma we brefa komshini sallam abakwasem ho a ensie bi efa Abdullah bin Ubay bin Salul ho a ye kadi tuja se obesra komshini sallam emprempi na enam se na okabanu kanu ka pamfo ne ho no na ade a abrebia no na ono oye senka obeginam ediama banu kainuka fo na obesre komshini senka wode banu kainuka fo no ho beche wonum nanka wonkum wonum na eme obeja wonum ama wonum akokwa ensie we mun ebase akwese na komshini sallam aye krado se obekum wonum na imom enanse Abdullah bin Ubay ebeka ne mprempi ntino ena ode won ho che wonum we ade a enya nokre komshini sallam enya ade a onya ye adwini bia se obekum mu mafra na se obibia tisha nokre wo mu ne se ensem ka hodo efa we hu no atrosem na obeka nsemedia fasa insi tise no Said Barkad Ahmed a ono no oya bakwasem twireni watoro ewo ne nguma mu se yudafo no wono mo de omakudi egu ho ewie na Abdullah bin Ubay eba komshini sallam nchen na obeka se o menkrofo no komshini wono mobo na komshini sallam eka de tirene se frimi so ko se yimu na Abdullah bin Ubay eka se debi meno enyadia memo akọ kopem se obe siso akire me se menkofo de omo ho beche wonom ana obekum wonom na oka komcheni sallam eka de tire ne se wono adeti na wonfa wonom enka ho Ibn Saad Waqdi wonom nyina aka ensem wei
na woka nsie wei a na akɔyɛ sɛ Abdullah bin Ubay mom ene no owo nsusuanso bi ɛwɔ kɔmhyɛni sallam so nanso no Abdullah bin Ubay nsɛm kan a ɔkaeɛ no na ɛyɛ nsɛm bi a bosirim kasɛm Ibn Ishaq mu nsɛm ka no kyerɛ sɛ na hwɛ kɔmhyɛni sallam nsɛm mu a na nya deɛ ɔwɔ adwen bi asɛ ɔbɛkum Banu Kainukafoɔ no wei ɛnya deɛ a wobɛtumi ahunu afiri ɛyɛ abakɔsɛm twerɛni bia hɔ nanso no wei ɛyɛ adeɛ a Waqdi atwerɛ na Ibn Sa'd nso aka nsɛm no saa bi ne nyina mu no wei mu no ɔsɛ yɛka hunu sɛ ɛwɔ mu sɛ kɔmhyɛni kokom sallam ama no sɛ mu no na ɔyɛ kandini nanso no nya deɛ a natamfo no ɔyɛ basabasa tia wɔnom na ɔmpɛ basabasa yɛ koraa na akɔba ne sɛ otu ne nan esi ɛko bia na ɛne sɛ na gyina berɛ no mu ayɛ akɔduru pɛmpɛn so a ɛwɔ sɛ ɛkɔ no saa na ako bia koraa no na ɔhwɛ sɛ mogyahwiegu no ɛnkɔyɛ bebree na deɛ na ɔyɛ ne sɛ ana Banu Kainukafoɔ no ɛbɛsrɛ bambɔ na no mu no Banu Kainukafoɔ no yɛtwa wɔn masu ɛfiri Madina na wei no mu nsɛm no Yudafoɔ abusuakuo no wɔnom srɛ mbɛsrɛ nti no kɔmhyɛni ɛyi Ubada bin Samit sɛ ɔbɛhwɛ sɛ nkɔfoɔ yi no yɛbɛtwa wɔn masu ɛfiri Madina na ɔma wɔnom ɛnna mmiɛnsa sɛ kɔnkye bra wɔbɛtumi de afiri Madina ɛti wɔnom ɛfiri Madina ɛnna mmiɛnsa mu nsi abakɔsɛm twerɛni baako ɛka sɛ Yudafoɔ no ɔmo srɛ mbrɛ pii nanso kɔmhyɛni sɛ salam ama wɔnom dɔnhwere baako koraa a ɔhwɛ ɛma wɔnom nyinaa ɛfiri Madina na wɔnom firi Madina ɛde wɔnom ɛne ɛkyerɛ bea foforɔ ɛyɛ bea bi a nsie foforɔ bi ɛka sɛ Hazrat Muhammad bin Maslama ɔno na yɛhwɛ sɛ ɔbɛma ɔnom afiri Madina ɛbɛtumi aba no sɛ wɔnom mmienu nyinaa ɛna yɛhwɛ sɛ ɔmo bɛyɛ hyehyɛeɛ no ne nyinaa mu no aberɛ a Yudafoɔ no ɛfiri hɔnom no akodeɛ bebree na Muslimfoɔ no tumi ɛkɔhunuɛ ɛfiri sɛ na Yudafoɔ asrafoɔ no mu no abusuakuo mu no na wɔnom na ɔmo ɛwɔ sika paa na wɔnom nso ɛko mu no ɔmo ɛna ɛwɔ nimdeɛ ɛkyi na akodeɛ a ɔmo nyaeɛ no kɔmhyɛni koko Muhammad sallam ɛyɛ akodeɛ ahodoɔ bi ɛde ma ɔno ankasa no a na ne din ɛyɛ Rawha Batum na Uhud ano ɛna buiɛ na Fidda ɛne Safdiya na yɛ din baako so de ma akodeɛ foforɔ na ɔmo ɛwɔ akodeɛ bi nso a ne yɛfrɛ no Wali na baako so de Batar ɛna deɛ ɛto so mmiɛnsa deɛ yɛanto ne din wei ɛyɛ adeɛ a Sirat Halabiya mu ɛna nsɛm wei wɔ Banu Kainuka ɛko no yɛaka ɛwɔ Sirat Khatam an-Nabiyyin nwoma mu abira kɔmhyɛni ko sallam ɛtu amanto firi Maka na ɔbɛduru Madina no na abusuakuo mmiɛnsa ɛna ɛwɔ Yudafoɔ no mu a na ɔmo ɛte Madina saa berɛ no na wɔnom ɛdin ɛyɛ Banu Kainuka Banu Nadir ɛne Banu Quraiza na abira kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛbɛduru Madina no ɔtena ɔhyɛ sɛ asomdwie apam ɛbɛkɔ so abusuakuo wei ɛne ne ntɛm na otintim sɛ asomdwie ɛne ɔdɔ atetena bɛwɔ wɔn mu ɛkyi no abusuakuo no mmiɛnsa no nyinaa no obiara ɛhwɛ sɛ ɛwɔ sɛ bambɔ ɛba Madina na asomdwie kɔ so na obi firi abɔnten ba a obiara bɛka abɔ mu na wɔnom abɔ Madina ho ban ahyɛseɛ no Yudafoɔ no agye apam ɛto mu na ɛyɛ na abɔnten so ɔne adɔm ne Muslimfoɔ no ne abasabasa yɛ biara nanso abere a wɔn ɛbɛhunu sɛ Muslimfoɔ no ɛyɛ adeɛ a wɔn ɛnya ɛyɛ tumi ɛwɔ Madina no wɔn ɛhyɛ aseɛ sɛ wɔn ɛsuban na afei wɔn ɛhwɛ sɛ saa tumi yi a na ɛyɛ nyini ɛwɔ Muslimfoɔ mu no wɔn bɛwiewie no na wɔn ɛhyɛ aseɛ sɛ wɔn ɛyɛ nneɛma ahodoɔ bebree wɔn bɔ ɛpo ahodoɔ na ɛkɔbaa sɛ na afei wɔnom ɛpɛ sɛ ɔmo yɛ bibi de tia Muslimfoɔ no a na wɔnom nyae nti ma ko ketewa sɔre wɔ wɔnom mu berɛ bi Aus ɛne Khazrajfoɔ no na ebi mu ɛte a na wɔnom de ɔdɔ na ɔmo yɛ Muslimfoɔ na ɔmo de ɔdɔ kasa na Yudani bi ɛbɛduru wɔnom mu a ɔkyase ɛbɛka Boas ntɔkwa no nsɛm de kyerɛ wɔnom na wei ɛyɛ ko bi ɛkɔɔ so ɛwɔ sɛ abusuakuo no mmienu mfie kakra bi ansa na amantuo no ɛbɛ mu na Khazrajfoɔ no ɛne Ausfoɔ no mu ekunkum wɔnom ho wei asɛm amaka no dada abere ɛko yi ɔmo ka ho asɛm apɛ ɛna wɔnom
nsɛm ahodoɔ a na ɛtwa mu no ɔnom ɛsa akakan ne bio no ɔmo kakan wu a ɔmo nkorɔfo ewu yɛ nti deɛ kɔbaeɛ ne sɛ na ɔmo hyɛ aseɛ sɛ wɔnom esi wɔnom ho akyekye ɛma ne kɔbaa sɛ abufuo ɛba wɔnom mu a wɔnom nyinaa ɛtwe akodeɛ wɔ saa atetena mu na kɔmhyɛni sɛ salam ɛbɛkye saa nsɛm wei na ntɛmpo a no ɔbɛduru saa bea wɔnom na muhajirinfoɔ no bi ɛka wɔnom ho na ɔmo ma wɔnom akoma dwodwoe na ɔmo ka wei ɛde twe wɔnom anim ɛka kyerɛ wɔnom sɛ nti mo san ɛkɔ bagyimi bere mu bia ɔbɛra mɛbɛka mo ho ana otufoɔ nyankopɔn mo de ayɛ mo ɛnam islam nti mabɛyɛ anuanom no mo sɛ ɛpo ansarfoɔ no sɛ mo akɔmhyɛni ka kyerɛ ka wɔnom akoma ma mo ɛhyɛ aseɛ sui na wɔnom hyɛ aseɛ sɛ wɔnom ɛyɛ wɔn ho a wɔatu wɔn ne wɔn ho ɛwɔ dwumadi wɔn di yɛ no ho abra badr ko no ɛkɔ soɔ no otufoɔ nyankopɔn wɔ n'adom mu ɛma nkonimdie soronko ɛde ma muslimfoɔ no na wɔnom esua na wɔnom adi akodie nyinaa no na wɔnom tumi sɔre nkonimdie ɛwɔ ɛyɛ Quraysh atamfo no so a Qurayshfoɔ akandifoɔ bebree ewuwuɛ na Madinafoɔ no Yudafoɔ wɔnom no ɛhyɛ aseɛ bufu yi na wɔn hyɛ aseɛ sɛ wɔnom ɛka nneɛma nsɛm fata de afa muslimfoɔ ho na wɔn hyɛ aseɛ nso ɛwɔ abɔnten so sɛ wɔnom yɛ nneɛma a na wɔn hyɛ aseɛ keka nsɛm bi sɛ mfa ho matumi anya nkonimdie Qurayshfoɔ no so a ɛyɛ mfa ho kura Muhammad no ɔne ɛbɛko a no ɔbɛba bɛhunu yɛbɛkyerɛ no sɛdeɛ ɛko ankasa yɛsi ɛko no na wei ɛyɛ adeɛ ɛkɔɔ so ɛma ne kɔduru mpɛmpɛnsoɔ bi sɛ asetena bi mu no wɔnom ɛka nsɛm ɛte sɛ yɛ kɔmhyɛni sɛ salam anim na nsie bi ɛwɔ hɔnom a Badr ko ne mu aberɛ bi kɔmhyɛni sɛ salam ɛfiri Badr ɛbaeɛ no ɔka de kyerɛ Yudafoɔ no a ɔka nsɛm mu ɛde kyerɛ wɔnom na akandifoɔ a na ɛwɔ Yudafoɔ no mu no na asɛm a kɔmhyɛni ɛka de tu wɔnom fo na asɛm a wɔn kaeɛ ne sɛ Muhammad ɛyɛ akɔyɛ sɛ wo no woyɛ ahoahoa wo ho ɛwɔ nkonimdie a wɔne ɛwɔ Qurayshfoɔ no so saa nkɔfoɔ no deɛ na ɛko ho nimdeɛ no ɔmu ne bi sɛ wo ne yɛbɛko a ɛna wobɛba bɛhunu sɛ ɛko no deɛ sɛn na ɛsi tie fa Yudafoɔ no na nkyerɛ ne kɛkɛ na wɔnom ɛbɔ na wɔnom akɔyɛ sɛ wɔnom ɛbɔ pa ahoroɔ sɛ dɛbɛn bɛtumi de akum kɔmhyɛni sɛ salam nsie bi ɛwɔ hɔnom a ɛkyerɛ sɛ mmerɛ bi na kyidini baako ɔyɛ sɛ ɔbɛfiri mu no ɔka sɛ anadwo mu no sɛ me no mewu a manom anka nkyɛ kɔmhyɛni ɛmfa mɛma so mewu asɔreɛ ho ɛnɛ sɛ nsie bi bɔne ɛbɛto kɔmhyɛni ɛwɔ Yudafoɔ no nsɛm ɛnam nti ɛno nti no Badr ko no akyiri no Yudafoɔ no abɔnten so wɔnom hyɛ aseɛ yɛ basabasayɔ na Yudafoɔ no mu ɛwɔ Madina no ɛnam sɛ Banu Kainukafoɔ no na ɛyɛ ɔmu tumi nti no ɛna hyɛ aseɛ a apam no wɔnom ɛbuuɛ na ɛma ne kɔbaa sɛ abakɔsɛm twerɛfoɔ ɛka de to gya sɛ Yudafoɔ a ɛwɔ Madina mu no Banu Kainuka ɔmo na ɛdi kan a wɔnom ɛbuu apam no so a apam a na ɛda wɔn ne kɔmhyɛni sɛ salam ntɛm na Badr ko no akyiri no wɔnom hyɛ aseɛ sɛ wɔnom ɛdan wɔnom tan ɛde akyɛ kɔmhyɛni na apam a wɔn ɛhyɛɛ no wɔn ebu so ne nyinaa mu no wei nyinaa mu no kɔmhyɛni salam nkyerɛkyerɛ nti no muslimfoɔ no esi abotire ɛwɔ kwan biara so na ɛnya adeɛ a wɔnom ɛma wɔn kwan sɛ ɔtan no bɛfa wɔn ɛbɔ wɔ hadis kunkun mu sɛ apam no a ɛkɔɔ so ɛwɔ wɔn ne Yudafoɔ ntɛm no akyiri no kɔmhyɛni kunkun Muhammad sɛ salam na ɔhwɛ sɛ muslimfoɔ no atɛka no Yudafoɔ atenka ɔbɛhwɛ ne yie paa ɛmfa ho ne atenka bɔne ne subanfia na wɔn ɛda ɛde kyerɛ wɔn ne nyinaa akyi na kɔmhyɛni hwɛ wɔn atenka yie dakoro bi nsɛm ka bi ɛkɔ so Yudani ne Muslimni bi ntɛm na Yudani no na ɔka sɛ Mose ɛyɛ kɔmhyɛni a ɔkorɔn ɛsene kɔmhyɛni sɛ salam nanso na Muslimni no ɛnte aseɛ na ɔka sɛ kɔmhyɛni sɛ salam ɛna di mu na abira kɔmhyɛni ɛbɛte saa asɛm wei no n'ani angye ho na ɔka de kyerɛ ɛyɛ kyidini no sɛ ɛnyɛ wo dwumadie no saa sɛ wo no Nyankopɔn akɔmhyɛfoɔ wode wɔnom bɛtoto wɔn ho na kɔmhyɛni sɛ salam ɛka nsɛm bi ɛde fa Mose ho ɛfa deɛ wɔ soro ɛma Yudani no botɔ ne yam kɔmhyɛni suban pawe nyina akyi no Yudafoɔ no hyɛ aseɛ di wɔn mu dwuma bɔne ɛma wɔn mo hyɛ aseɛ sɛ wɔn bɛsɔre ɛyɛ ɛko ɛde akyia muslimfoɔ no na deɛ siɛ ɛne sɛ Muslimni baa bi ɛkɔ Yudani bi edwadibea sɛ ɔkɔ akɔtɔ nneɛma bi
we nsɛm a yɛdi kanka ho adada na yudafoɔ no bi a adwembɔne ahyɛ wɔn mu tiri mu ma a na wɔwɔ dwadibea hɔnom no hyɛ ase sɛ wɔyɛ nneɛma adi tia no na deɛ no dwadeɛ no yɛ ne deɛ koraa no nso bɛyɛ ɔbaa yi bɔne na abera na ɔbaa no ani na wo so no ɔde ne ntoma no na ɛhyɛ no no emu bia bi de kyekyere dadoa bi ama ɔbaa no abera ɔsɔreeɛ no ɛma n'atadeɛ no paeɛ ma yudafoɔ no ɛhyɛ aseɛ sɛ wɔnom ɛresere na muslimni baa yi ɛteɛ mu a na ɔresu ɛrepɛ mmoa na ɛkɔbaa no sɛ na muslimni bi ɛbɛn hɔnom ɛtintɛmpa no ɔkɔ ɔbea hɔ na atenka bi baa ne mu ma ɔkum yudani no a na yaabea hɔnom no yɛ ne deɛ no ɔkɔ ne ntɛm paa na ma ɛyɛ yudafoɔ no ɛwɔ hɔnom no ɛkum saa muslimni no na abera muslimfoɔ bɛte nsɛm wei no muslimfoɔ no ɛbu fui na yudafoɔ no na wɔnom pɛ sɛ ɔmofa saa bea no so ɛde ko na wɔnom ɛbɛbɔ ho kyɛnku na abera kɔmhyɛni sɛ salam ɛte asɛm wei no ɔto nsa frɛ Banu Kainuka a ahemfo no na ɔka de kyerɛ wɔnom sɛ suban a ɛte saa no ɛnyɛ suban pa na yɛnhwɛ kwan soronko a kɔmhyɛni sɛ salam ɛnso ɛbɛyi ano na ɔhwɛ sɛ nka biribia bɛyɛ bɔkɔɔ na ɔka kyerɛ wɔnom sɛ nka ɔmbɛsuro nyame no ɔmo agyae saa bɔne akyidie nanso no sɛ nka ɔmo bɛgye atom no ɔmanya no ho no ɛnyia no ɔmde ma kɔmhyɛni sɛ salam no na ɛyɛ ade bɔne paa a na ɛyɛ ntirane a ɔmudi kan bɔ kɔmhyɛni sɛ mo no o kɔmhyɛni no badr nkonimdi a ɔnyaeɛ no ɛma w'ani ngye koraa na mmom no ne yɛbɛko a ɛna wobɛa bɛhunu akofoɔ no deɛ ɔnim ko paa na kɔmhyɛni sɛ salam nsɛm wei ne nsɛm ahodoɔ nti no ɔkɔ Banu Kainukafoɔ no ɛso na ɔmakɔbɔ mmoa dwae wɔ wɔnom bi a wɔnom ɛwɔ na kɔmhyɛni koko salam na ɔkyerɛ wɔnom sɛ sɛ ɔmo ɛsrɛ bɔne fakyɛ a anka bibia ɛto bɛtwa nanso no wɔnom kaa sɛ wɔmo deɛ ɛko ɛna wɔnom ɛpɛ ɛti ɛma ɛko ɛsɔre ɛma yudafoɔ ne muslimfoɔ no ɛde ɛsi ani na ɛko nhyehyɛ ɛwɔ saa berɛ ne mu baako ne sɛ ɛyɛ kuo baako ɛbɛbɔ ne ho adwa ɛwɔ ne bia a ɔmo ayɛ krado sɛ ɔmo bɛko na wɔnom ɔmo nso ɛba no nso atumi aba abɛtwa wɔnom ho ahyia na ɔmo tumi nya nkonimdie ebie wɔnom pono ɛbɛwura wɔnom a na ɔmo anya nkonimdie na ɛba ne saa nso na sɛ ɔmo antumi ambɔ nwuram na ɔmo kɔ deɛ a na kyerɛ sɛ wɔnom ɔmo ɛtena bia ɔmo koyɛ no na wɔnom anya wɔnom nkonimdie na saa bea yi no Banu Kainukafoɔ no saa ɛpɔ yi na ɔmo nso faeɛ na ɔmo kɔbɔ ɔmo adwae wɔ wɔnom bi a wɔnom ɛwɔ na kɔmhyɛni sɛ salam ɛne n'akyirifoɔ ɛkɔtwa wɔnom hyiaeɛ ɛnda dumienu na abera Banu Kainukafoɔ wɔnom tumi ne wɔnom akukuduro ne aba afam no wɔnom ebie wɔnom ɛpono ɛde to wɔnom na ɔmo kaa sɛ ɔmo deɛ ɔmo agyapadeɛ bɛma muslimfoɔ no na mmom ɔmo ɛnkwa deɛ Nyankopɔn kɔmhyɛni fa nkyɛ wɔnom na Mose mmara no deɛ na nka ɛkyerɛ sɛ saa nkurɔfoɔ wei nom deɛ ɔsɛ nka ɛkunkum wɔnom nyinaa na afei no so apam a wɔnom ɛfaeɛ no na ɛwɔ sɛ nka saa ewuo no na ɔmo ɛfa mu nanso no na ɛnam sɛ na saa nkurɔfoɔ yi no ɛwɔ wei ne asobra kyerɛ edi kan a wɔnom adan n'adi no a kɔmhyɛni koko Muhammad sallam ɔyɛ mmɔborɔhunufoɔ no ehunu sɛ wɔde wɔn ho ɛbɛkyɛ wɔnom nanso wɔ kwan foforɔ so wɔnom saa nkurɔfoɔ ɛte saa nsɛn wɔn ɔma wɔnom ɛtena Madina nkurɔfoɔ mo yɛ nnaadaafoɔ saa no na akɔyɛ sɛ wo no ɛyɛ wɔwɔ bi ɛna wo tete no ɛwɔ nwuram nti no na akɔba no sɛ saa nkurɔfoɔ wei nom no yɛbɛma wɔnom afiri ɛyɛ Madina hɔnom na wɔ saa mpɛmpɛnsoɔ no de na kɔmhyɛni koko sallam bɛtumi ayɛ de ama wɔn mu ane sɛ Banu Kainukafoɔ no ɔbɛma wɔn afiri Madina sɛ wohwɛ bɔne a wɔn ɛdiiɛ ɛne gyinabera no mu saa berɛ no a na wei deɛ yɛbɛka sɛ ɛyɛ asotwe bi a wɔ fam koraa na asotwe wei ne sɛ ɔde ma wɔnom ne sɛ Madina bɛnya bambɔ na afei no nso no ɛyɛ Arabiafoɔ abusuakuofoɔ no na wɔnom sɛ wohwɛ ɔmo mu a na ɔmo bɛfiri bea baako akɔ bea foforɔ no na ɔmo deɛ ɛnyɛ adwumaden mfa ma wɔnom koraa ne titiri wɔ berɛ a abusuakuo no ɛnni asase bi a ɛyɛ wɔnom deɛ na Banu Kainukafoɔ no ɔmo ni asase bi a ɛyɛ wɔnom nso deɛ wɔ hɔnom saa berɛ no na ne nyɛ deɛ nso ɔmo agyapadeɛ bi a nti no ɛbɛka sɛ nti ɛma wɔnom ntumi ntu saa kwan te sɛ ebi asase anaasɛ nneɛma a kekeka ho na wɔnom ɛte soɔ abusuakuo no nyinaa no yɛma wɔnom akɔnyinaa sɛ nkɔmmɛkɔ akɔbɔ mo adwae wɔ bea foforɔ a na ɔmo nyinaa ɔmo ɛwɔ bambɔ eti Banu Kainukafoɔ no ɛde asomdwe kwan so ɛfiri Madina na kɔmhyɛni sɛ salam ɛyi Ubada bin Samit sɛ ɔno na ɛbɛhwɛ
sɛ saa yudafoɔ yi no mbɛfiri madina akɔ. Ubada bin Samit edi wɔnom anim ma wɔnom ɛkɔɛ, na abere a ɔmo firi hɔ kɔɛ no ɛna ɔsan so ɛde n'ani ɛkyerɛ madina. Na ɛkɔ akyi mfasodeɛ a muslimfoɔ ni ayɛ na yɛ akodeɛ nko a na ebinom wɔ no a ɛyɛ agudie ɛdeɛ. Banu Kainukafoɔ na bi a ɔmo bie wɔnom ɛpono na wɔnom de ɔmo ɛbɛma akɔmhyɛni sɛlɛm ɔmo ɛgye tum sɛ ɔmo adi ntwo no. Ɛnam na ada asɛm ne basabasayɛ a wɔnom ɛyɛ nti no na ɛyɛ kɔmhyɛni sɛlɛm ne dwumadi a kɔpɛ sɛ ɔdie sɛ anka ɔbɛhwɛ sɛ ɔbɛkuku wɔnom mɛma no nyinaa ne nso no Abdullah bin Ubay bin Salul nti kɔmhyɛni sɛlɛm anyɛ saa. Nanso no abakɔsɛm animdeɛfoɔ sɛ saa asɛm mu nyɛ nokorɛ ɛnam sɛ abere a nsia ahodoɔ akyerɛkyerɛ mu pefee sɛ Banu Kainukafoɔ bie wɔnom ɛpono sɛ ɔmo agyina ahyɛdeɛ ne sɛ wɔnom nkwa ne wɔn abusua nkwa no Nyankopɔn yɛde bɛkyɛ wɔnom no yɛ tumi nyi ntum sɛ abere a kɔmhyɛni agye wei ato mu akyire no na kɔmhyɛni sɛsɛm asan so ayɛfa kwan foforɔ bi aso anaasɛ ɔpɛ sɛ ɔdi wɔnom dwuma foforɔ bi. Mpo koraa no Banu Kainukafoɔ wɔnom nsɛm a wɔde baeɛ sɛ wɔnom nkwa ɛbɛnya yɛde bɛkyɛ wɔnom na ɛkyerɛ sɛ wɔnom ankasa nim sɛ asotwea no ankɛsɛ fata ma wɔnom paa no ɛyɛ ewuo. Nanso no wɔnom de wɔnom ade sɛdeɛ bɛto kɔmhyɛni sɛsɛm anim na wɔnom ebie wɔnom ɛpono ɛto wɔnom abere a wɔn anya awerɛhyɛmu sɛ nyadeɛ ɛbɛkum wɔn no wɔnom kɔmhyɛni sɛsɛm ɛnam ne suba ne mmɔborɔhunu nti no wɔde wɔnom ho ɛkyɛ wɔnom. Na saa nkɔfoɔ yi nom na ɛnsɛ mfata sɛ wɔnom bɔne a wɔn adie no nkɔmɔ bɛtena nkwam. Nti nsie bi nso ɛwɔ hɔ nom a na wɔn sɛ afe baako kura ntwamu a saa nkɔfoɔ yi bere a wɔn kɔbɔ wɔn ho adwa no yaredɔm bi ɛte si mu ɛwɔ wɔn mu ɛma abusuakuo no nyinaa wɔn mu ɛhyɛ ɛsɛ yie koraa. Saa Banu Kainuka ɛda a wɔn efiri mu no n'asɛm wɔ mu ebi mo sɛ Shawwal 2 Hijri na afei nso no ebi mo Ibn Ishaq ɛne Ibn Hisham ɔmo sɛ Sawik ɛko no akyi a ɛno kɔɔ so ɛwɔ Zulhijja bosome no Hijra fie ɛtɔ so mmienu. Hadith foforɔ nso ɛkyerɛ sɛ Banu Kainuka ko no ɛkɔɔ so ɛwɔ Hazrat Fatima awade akyi anaasɛ berɛ ofiri ɔkɔɔ Hazrat Ali akyi. Na Hazrat Ali na sika a ɔpɛ sɛ ɔde ɛyɛ meher no ɔsoma a Yudani bi na wei ɛyɛ adeɛ a ɛda adi sɛ ansa na Hazrat Fatima bɛfiri ne fie akɔ Hazrat Ali fie no na Banu Kainukafoɔ no ɛda so ɛwɔ Madina. Na ɛnam sɛ nti ɛna Hazrat Mirza Bashir Ahmed ɛka sɛ Banu Kainuka ko no mɛka sɛ ɛyɛ Zulhijja Hijra fie ɛtɔ so mmienu awie yɛ koraa ɛwɔ Hazrat Fatima awadeɛ akyi. Na Banu Kainuka ko no deɛ de baeɛ no Mr. Margolis aka nsɛm bi a kyerɛ sɛ ɛnwanwa na ɛnsɛm fata koraa. Na wei no ɛnyɛ adeɛ ne abakɔsɛm biara ɛfa koraa. Na hadisi mu ɛka sɛ na Hazrat Hamza ekum Hazrat Ali emu ɛyɛ mmienu saa bere no na wabo saa bere no na yɛmfa a ɛyɛ ɛborɔ ho verse no ɛmmae. Na Mr. Margolis ɛkyerɛ sɛ kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛto hyɛ Banu Kainukafoɔ no so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛkɔ akyi fasodeɛ no ɔde ɛbɛma Hazrat Ali ɛnam ne mmoa na wahwere nti. Na ɛno ɛna ɔno no ɛde gyina hɔ nom. Saa nsɛm wei ɛyɛ adeɛ a ɛno ankasa kasa ɛde ma ne ho. Na deɛ ɛteɛ ne sɛ Mr. Margolis na ankasa no ɔgye tum sɛ watwerɛ wei ɛyɛ ɔno ankasa n'adwene mu. Kyerɛ sɛ ɔno no wanya gyinasoɔ biara ɔno ankasa ne bɔɔ ne sire mu ɛkaeɛ. Ɛfiri sɛ ɛnyɛ adeɛ a mfasoɔ biara ɛba so sɛ wɔ ne abusuakuo mu a ɛbɛkɔ akɔko ɛnam afunumu mmienu nti wei ɛyɛ adeɛ ɛyɛ nwanwa paa. Eti na adwembɔne a saa atwerɛtwerɛfoɔ yi bi wɔ de fa muslimfoɔ no ho no ɛnwanwa ama ne ba sɛ wɔnom tumi ka nsɛm a kyerɛ sɛ ɛmfa kwan mu koraa ɛde fa Islam abakɔsɛm ho na wei ɛwɔ nsɛm bebree ho. Afei nsia ahodoɔ a ɛfa wei ho no ɛyɛ adeɛ a Nyame pa ɛkyerɛ yi no yɛde ani nyinaa bɛto dwa.
mepese mekai mu nyina se mu bebo mpa ye e dia fa wiase ni gina bere wo mu sese na ekun no ekoso e wo Hamas ani Israel ntem no Palestine for emma ne mofra ya de omu ewuo edoso pa na gina bere no ekoso se ekun obetun abaso no ekosoro na ewiase atumfo no ya de a wono mu dubadi a wono edie ni ade betumi ama ekun ewiase nyina ekun kase na tumi asore sese muslim fo amayen no akandifo ni bi ya de a wono hyase ka tudwa wa abonten so na asanso na Russia China ene impo no atoyemantemu akasafo ni bi kase ekun yi gina bre ne ya de a ekosoro pa se wono mu ampe nyansasem bi anya ewiase no ebe sei na bibia ya de a eba ewo news ne mu ko akrata mu na mu nim de ekoso na ahmediafo titiru pa na ose me adwene kompai boso na nye ni se wono mu ejeja wo mu kra empo no asori ebie mu no ose ye de etibutu fo mu ekaka nyankopon anase damu ni nyina no ye de etibo fo mu a ebre ba ko ni efai enkaka ewiase no wompai bomu kendini bien won mo wato e mantani mu opese wode peri yo ye juma ewo ye nsema ekoso anase obi wa kukuduro ahmediafo hwe na yemfa ye ho anhwemu se man be kendini na ya ediduma pa na hwan de na enye na enise ye kekeka sese enise anase muslimfo na ne akasa entie won mu na mfaso bi ani so kopim se obi ebe wa kukuduro de bema ekunwe no aba awiye no wono mu na ewiase na oseye na eba no beda wono mu so ntini yenhwe se ye de nkrato betudwa afa periperi yo a wose ma no edi na ahmedia ni bi ewo twaka bi a woni nkrofo ewo a enye on kirekire we mu emfa nkire wono we ni akukuduro we eni ginabere kire se wodi obu emotumfo nyankopon enkirekire entino Israel aban no wono kase Hamas ekum wono mo enkrofo nti omo nso ebe bibidi etia wono mo no saa dwumadi omu ye de etia wono no ya de a aburo so empre na na senum na se ohwa Palestine fo no wono mo afiri mu no edoso de sene Israel fo ye kase wo mo afiri mu se wono mo ehwe se wono ebetutu Hamas ase a ene wose wonom ne Hamas fo no ankasa ene ekon adenti ena emofra ene mma ne mpanimfo wo Palestine omoto ahye wonom so afa nso no omu nyanko omu nyakwanya mbenya aduane nsuo na weni ade wo mu etietia wonom efa ahudie so ye okofo bi honom a wonom atwe agina we so ente bia America President Otwemu Obama okasese ekun ewose ekukura no a ewose yede ekun ehumransem eye adwuma na wonom omo eye nkrofo a wo mu nim ho hwe ni se ma wonom ebre UN for kandi ni nso akasa afa ho asumja ye hwe owiase afa na nyina no wonom a wo mu hunu wonom se wonom na ya asumdwefo ankasa no wonom anka hwe amfantai eye UN Secretary General nsem kachi na mom no wonom de na de omumpe no mukafa ho de na etie bia no asem no na ehu na ya de eyehu pa ato emantam mu ama kowa fro kowa krata for media no ade a wonom dan eye ekwan ncheche ni bia mu dan ni o ma eto so adi enche bia obaba ku bia wanya no ho okase wonom eche ne to prison no wonom ehwe ni yie pa asemwe yade a ko media fo na fa ma bonten na ebi mu etere se omochi nkofo bi wa prison o Hamas no omo bre pa no de na ya dan na di mu bia etimi na periperi yo etere se
ɛwɔ sɛ nsɛm no nyinaa yɛda n'adi sɛdeɛ ɛbɛyɛ wiase no ankasa ɛbɛtumi ahunu sɛ anahwan ne yɛto ahyɛ no so na hwan ɛna yɛto ahyɛ obi so na mpɛmpɛnsoɔ bɛn ɛna ɛko yi ɛbɛtumi akɔ soɔ na mpɛmpɛnsoɔ bɛn na yɛbɛtumi awie no ɛti na ɛwɔ sɛ yɛde nsɛm no nyinaa ɛda adi kyerɛ obiara na ɛnyɛ sɛ ebi a fa baako pɛ na yɛbɛda n'adi de akyerɛ wiase no ɛkwan biara soɔ no ɛwɔ sɛ yɛma yɛ adwene yɛkɔ asɔreɛ so ɛwɔ sɛ yɛbɔ mmɔdene sɛ ɛyɛ mente mu ase biara no a ɛwɔ yɛn mu no yɛn nso yɛbɛwiewie no ɛbɛfa mpayɛ so ɛwɔ sɛ yɛbɔ mpayɛ na muslimfoɔ a yɛato ahyɛ wɔnom so ɛne muslimfoɔ aban sɛ ɛbɛyɛ wɔnom nso bɛtumi ɛde ɛyɛ ɛpɔ bi aba a ɛbɛtumi awɔ hɔ nom afebɔɔ na ɛwɔ sɛ yɛnya ɔyaw ɛwɔ yɛn akoma mu sɛ sɛ muslimfoɔ ɛbɛfiri ɔyaw a wɔn ɛfɛ mu yɛn no yɛagye bɔhyɛ mɛsɛ alayhi salam atum a ɔno no yɛfa ɔyaw a muslimfoɔ fa mu nyinaa akyi no ɔdan ɛyɛ n'atenka ɛde yɛde kyerɛ wɔn mu wɔ kwan wei so makoma saa nkurɔfoɔ wei no hwɛ wɔnom ɛfiri sɛ wɔnom deɛ wɔnom ka abɔnten so sɛ ɔmo wɔ ɔdɔ de ma kɔmhyɛni koko Muhammad sallam kɔmhyɛni ho dɔ ɛkyerɛ yɛn sɛ ɛbɛbɔ mpaeɛ de ama muslimfoɔ yɛsɛ ɔtumfoɔ nyankopɔn sɛ ɔbɛma yɛ akɔnya yɛatumi ayɛ wei yɛsɛ ɔtumfoɔ nyankopɔn sɛ ɔbɛma muslimfoɔ no ɛyɛ nimdeɛ ɛne nteaseɛ na afi wiase no nyinaa الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر